Royal TV Benin Pontole mi kudo me pipon podo ye ipo enache na do pro mi ton le Royal TV mi ton gba vi nu pin no de ton se po mi ru gambi lo ne bo apado na vodun po ma de sududu e mi odo apa eton na mi bodo akolu zangbe vendredi le nu wa de yoro wendo me ko ton mi na no ajija yin ton ma opo mi lo jijo o segbo medo nu mese mi ton le yejo te si azan lo do na mi bo mi zia fo ba foze mizia loba loze bo jijo tinde renu mi ton le mo tinde kwando mi ton le me ba do atonde no dabo zin e mono flick gbede le mi o wa jija ya no edosi no ne mi fon bo mi Leona sagba mfon podo ye ipo monopolo jan de ji oyin do be mekponto Royal TV Benin ton le yo so fon kanji adi medo to Royal TV Benin ton le yo so le fon ya ka mo se pe jan e bodondo ya mi do no kenbio o kabli kojo kun video kwa ke dawe ko gbono mono ji atine kubo invodun no gbebo invodun ero viyon no nu kunme no sisi nu kunme o no e kan we bi yo Elona kan yo no dawe do na ayin no jono alona kan bi ro fi mi don ka fon ganjia eno to no de zo mo fi bo don do e bo ro e ma fon ganjia ji na mo toje do si toje hun ni don do e Buka dore do ni tekpon bo ko enu kun do no je ujan ne la cambia we neje nu ko gada gada we vino yo no suiwe no sui do ko de ton des amo de bo me la lo di do ami gana do ke no di oru do yo ke mi le mari signe me dai e hotel lo pa to si no e do ko le fi ma bo mo nei nyon de ti bo gbede abulu me bode bobu me voice asubi no ma ton bo idin yon no bode asuko bo fe do lo jeji asubi no ma idin mi ya ka bo kin kan bi o te do bo ni wi odun bro e no blo e no mo lo me wa ji mi la obi bro la e ho bo no ni ma do mo de no pa o e ma yan kun file ya wa je no su yun e de ji re wa gbo o je do si anetensi ni gbo bo wuri bo ano yo e no da gbe Royal TV be mo ko ni do asan ko mi o le ko mi o le wa conseil chena Royal TV Benin Pontole mi do gbena do pro mi tole me kon do to Royal Radio le mi so do gbena mi bodo da gbena tin na mbo yi na yo ki go na yo o jele lo so bo mi wa jinja yin de te si azan ji ko de komina no de te din o ko e bo wa ma yo ni yaje na mo susu bodo de ute do si no ji we ko te ton na pin do e no ba hore po e amo de wa kabli kojo e ba hopo to amo je de no do alo bo do ko je do lo bi en je da lo bi e akoto we mo do je ko le o jijo me no no eyan madel logbon fi de pepe sans de pepe me madel na do di do ko eton ete do e do o mera ko sagbo kan tare do mi yovo to mo yovo do hunje e ma yin yovo do hunje we no mi ton le mama le tanti le dada le you know as sele you know as jebo you know ze mo do change ramel yo lo alikan amonu mo nkan pon you gbo alin you know gbo alin no yo do amonu mo nkan pon dai de ka je gbe di oko di odon me na ebote sun bo di o e dandan bo na gbo alin yan fi lo ma we de nu ma je o nu dagbe yo na be o dozi no ade ma ho amodo ma ba gbo dozi no yaje ma le yo sujet amo e déplacer sujet lo e ya se koje bo ajami e yo akle mi do je fi yo po le de no do ti taje alin kan e fe do be ko ton don desi gbede ko do ko ndo mama le dada le tanti le sele tata le you know ado e o alin kan je un camion no video mo pon ajibo e lo yin ejibe e ho lo mepon e lo yin o e lo je bi ayon kanu emi lebe pe mi no mo de yo pa o le sin alika o do si no e da le na mi no mo bo yon nu you know doje danda menu we akabi julo menu Leonardo ndo o nando awe do be ho ne lo fide ya ibason e na che awe do mi no do ho le de fibo yon si le na ve do be to si no jo vogbon fona yon de polezi bo eyin peto mede ordinaire nde yo fonu yo do extra kwa e ne peto mede e mayin mo nu de le jiwe kwen domenu mi ton le si me wi gbeji mi de ndele jiwe to lono bo fifa ti na me hole dai
holo makaso anyi gbomo din bon de juro me de no fomo de wiwa gbigbo mi le ton amo de point do me ho me do be e chi do nde de fini bo enyon lo e bo e ka de lo jodo boya yi kawe si so eji ene lo e mi no ago ayi ka mele ton wa eji yiri ma fe do do be mi no ti fi bo no wa de ko de kla do ko mwe ni do e ma nyon a mi ma do do toji ado je ho din nugbo e je e ma juro menu de di ome dandan menu e se pe be ho da ibo adodo be eyi oxygen ma yi oxygen ne holo me ja me hole wenu de o ji fi le trolo bo e wa pegbe sun si o yon si o iya do ya do kun je vi ne e blo je de atita je ira do na fi ne de do je lo ne kaka ni yon si we bo enu ali ne kaka bo atita wenu wa yi amo yena yi no mi to le no yahime bunu ho jejo je bunu ado ali kana fi yon si ene e blo wedodo be yede ali gbo ne e blo wedodo be ni no me ali tonton lo yede biblodo ni ali podo ni no me atogo teme po wa ya fo ni mayin do polo we fine lo dona do fo gbigbonde bonindo afo ya zebo gbado fine eje fine na note chokoto azebo doa yeli azebo doa eje fine na note e maindo do be ren asaya ka ren asawado bo vi un me ne de ye polo nu mo nko de fu ni wo so wa hunu kumbo kwen de me e na yin de bo e na yin wana bona no do holo fide de lo indo akambio do juro menu we akai danda menu no mi ton le no dobo tata le no dobo mele e bi do peto de ko nyonui beto i meho e kanji danda menu we jenu konkwe nyon si de chedo eyin dagbe na wude ete utu wendo eyin dagbe na wude zo mi mako golo mechele ni jale glo da hodo po e je nyon si ton de nyon si no do alien boni no yo yan kulivu ka ya yin nu mesi pataki bo ade khulolo mo pombo ma donde pepe nde pepe re na fawi do mede dasie ton bo mede ka de ton mede nu kuma nyone wene nu le ni edo yena zenu pon de alide le nu rion si de tata ma doje ama sinkan osudo alien de mopo ye yin de do lo lo kan ya fa we do si no be ni poko mi to me din be ma yin do mi ya ki me bo ko je bo ze wa do alien u do ko lo de do mi do je glo e ko hun yan ze ibo kono kun kabi yena ze pa so ko mo na ko de ina se bibelu bo ze do je loji ko be yan do alien leona ma to mi mo fon de be je ni no ko ma je fi de pepe be mi do glo e a je lo yin de bo do ajapale do nyonsi de ti do e bo do ajapale do ude bo do asuo do asu de dasi e to ma ja pe bi ogbe we ba ya si e don gan be ni npon ni yon de do je to ani fune ren na da fo pe ba so ma yan ye ma do yan fo do gbe do mi do ajapale le do ude bo do ajapale da so na nu nyala kan de ren na tron gbonu abi nu nyala bo na wa mo nyonsi mo abi nu nyala le nko do holo bo do be mede dasi e don mede ka de ton mede ji juro e ma e ke yan do mi aba wule winde ga ene melo nyonsi ene de nu mo nko de alina e do aja pale do wule asuo ka ja kon e to ma ja ko de kan bi o pe ne e blo do be over hok pe do kon na asuo na su de ko be ni blo je mayin e ma juro menu dada menu e oh Victor se pe oh me na ya gba note we ma so fo bi din ne o be gan me ka ni gbo do bibo o de nkan me ho ma mo je pon do yo po le ninja mi no mo de amo je me ko li pon je amo je me ko li pon ko re kan ho nkan me amo je de me ko yon si me ko si an li pon oui ou non je c'est ndebori je nde wadi nde bo nu john de won do mi no le me e mai ho ma de za when they feed him bo glo e bi wa come do ko fi zan de bo ndo e blo ku ami no gbe ba do ni ro yin si de yin fe do ni le mi no gbe ba do yin gbeji mi de alokede alone me bi yin ma pepe se uli alo awe ma wa love vi we ndi yo na je do e pede bo de ron do na me ne vlavo bo aten po bo pede ton
e o je na ton le nduru me e o ne pe cho nya e do ati we bo o ma o di e do ati we me ton nduru me ne ro pe de ton anlin alo ablu je lo do lo pade ji ablu do ne be je bo je jo je de le ti bo don tam yo de jamais ma se je vle buri ngole awe ye ge ko te no mo je da yi fe gododo le pe de adi wa me ma nu adu ẹni pọ̀ kó de do ade me trele to din ni do mo je de yon de si an li humbe e je Dado. gbogbo don ne ah ne jere ma e te do wi we de me nde we no bo kodo nde no kemi bo no kemi yo bi lo ne ah ni amo ene kre an chite wa no mo imekwe amone ya si boy do ade grimace hobby asume no enele abi blojan bonde ko yo bori gbe nele ba je de pe de si tu wini lo wini de no de afo agba no kan flore ni kan flore na ton ya ton yeri je lo so ton no je eno joma o de yo no ze guru ata fo como no van afo no gbale yo ne akan yeri bo eton ba nu kun to gbe mo nga nu adu ama ba de ti ablo an gbe ko me we na ipon different ah ipon ndeji ne kanton e de lo anu ipon we humbe ni pon ko to be de nu kun to mo je ndo je de important de gbe sanje me me koko emi ma gbe to koko emi ma huni aso nu kun mo je ke ne ya da de nde pe ado bodo je me na so do oh anu edo sino mi ale ko ami go to lo oh alopade mi ro je do de no blogbon bo eyin gulo bo e de alikanle oyege osunu oyonu mebino kute bo ragbele mo no mo din bo e di do e de zangbon bo eyin mo lo wujan zangbon mi de dian oh leona na don do we bona do do be mi ne ko do dai ba yi ko so asi bo zi asepe bo sepe nflan la ho lo ah oni makambi ya e je be di po ngba we le so le te ton do je yi nde ko de yon sisi an li bono ton asu that's right bono de wanyin bono de yeyi alopade fo dokia da yi me ho mi ton le we bébé je fuji ebe so oh me la ho to pon ko modeste gbe ji kan e do je bolo ona to da fo je bolo o je bolo ko chagun to bolo la to na to da fo je edo vertu de ma se je me ndo na we do mo je we no zon ejaculation précoce de tin ye gbe ni session de tin ye gbe e mo je de yon le ma so dido ren ne wa parce que ni ayin yon do je ba no mo ji minini Borokun ji go minini de ça te cite et ça chasse d'abord et nous chasser nde yin symbole beto c'est que non vidéo ni npon ko le do e tin bo le do je no je de yon le ma dido ne do abi to kun fan bo do ballon je terrain ji bo ina bo na ko ede bo capitaine de équipe de 90 minutes ou do ade capitaine de don joueur ton le a force pe bo do je bo yon fi de yan ballon bon e no ze jere wu no je ne yo je ze jere wu do ma an gwaji minini bo no gwaji minini go yo Leonard Joseph pe do na o je nu we anu do sino bode no bodo mi video eyin nde bono yolo eno yolo asume to eno do vivi la me asosi de da yi bebe jeji we me ho mi ton le ye beson bo bebe jene wa de yi ka bo ye wa mo si san me defo bo wa ze bebe je no veale o nundi yeze gan bo blo jena bo mi no cheni o we nenu we nu wewede bo no se ganji bo ni ai mo dagbe ton bo ho bo ze do ali bo ye blo kanji bo yon de fini bo sun si de mimo no yon do asieri ho menemi ene lo wa de yi kata e mai do yi foma ye mo no gbonu e mai do yi foma ene le gbebe o nde ne le gbere ateji jobo mele voa de nu kon yi tin de lo me bo je unme se pe ma do tin do de tin bo e do no ta mi o bo fi de chi mi o de bo e de fine bo che lo jan yo do ye ade nu mama ye na gbe de mi mo do je ina mo electric de ti ta le fi de don bo je lo unme to tin ni do yo ka yan si de bo ja do ya do mi yan si pipe ngbonu je ne de ado de zan andede envodé dosino mi na le ko afune zande o Victor se pe dosino do zande da ibudo je ni we buno yo lo sun si
bon yo no mesi de ko me asuro kwasi do pono we yin alo uli gande alo e na so wa to je bu na so si yo ka bo donc ko bu ajasin din ton le na so mo lo mama e lo yin wan je din mi ko mi o so mi mo die mo no mo je bi to se pe no wa ye na wa ze ali bi ofune voilà et then voilà ko do ko ni akambi yo jeo ko su voilà ga jeo ko mezi nwe ma se tinye fune asu yoro nwe de ye no je ya himene ko no gba fodo jeji abi no do tokudo bo je no de gbagba tokudo mene de agane mi no mo no vi mi ton le le bo no ka se mi janji mais de ne blole yo ina di facilement bo ndima mere kuma cacher mere pe ma ro cacher et auto pourquoi parce que le roi on le je ndé bo no cité me et no yoro me non we bo no yoro me ti porte ça pour ton mari o de no wa kwedu gbe bo mo mi le kwegbe mais de tima bon je kan we no no ali bo no mi agbe han ni do tera amo we de no amoro ke mi de asumi don na yoro je ni pe de juro ye ba mo mi kwegbe dimanche podo samedi po nele dimanche po samedi po mi no ko ballon lo ça ne le wa ballon ko zan oui ko dia do tun ka ko bi dimanche po samedi po ballon ko zan oh Royal TV Benin Kontole jira de no ko ba mi no ya gbaji na fa jire lo e so mi do gbe na do ko mi tole mi ku do me ku do ye ipo anu e do sino we no mi ya gbaji na fa de nu wa kwento me ko tonji do sino atelo e jemisi Royal TV Benin Kontole ndondo do ko mi tole yo kai wa Royal TV radio bonondo to kai e ma do hore pepe annoncer o kwendo me ho no lesi o peja mi azon trele bona yi o kwendo le me bo ndo nu yo de cleunde bona maha o sun siwe anyon siwe na maha do propo yi ton le uanyete afode asumeton no zele bono chion afo metewe nyon si kaso zena asuo buena chion foko chion hodon dene o hiyo su sunsi afo mete mo ya so nyiwana bona chion nindo mina do hojo ho mi de bu ma de hogle na le holo ma de fiti dende wanyi wetinu bobo mi de po bo de numa mo je nume siso me afode yon si o gba kaka gbe mo ro yojo tin o je ho e no de ro fine asume ton bo do be ni zebo blo afokochi ona ka afode ye o zebo gba ko la wede e ma yin ndagbede e ma na dagbe ma na hin hon dagbe sun si de ere afomo nko zejona bo edo chichion do sudele de mewu igbaji fio etewe do hiado afo ene de aze asuwe bo e chion lo ama o je fi de vobo zanpon ete do hiado nu ma wetonde ma o je popo afo ene popon bo hiozu nyu ebe into ibo anyu ebo ze asuwe e ma yin ndagbede e tron fine yere na afo jo afo iso yan afo bo ayahime bo ho bo to ikanji bo eyan bo amodobe asuwe mi ton si afo ko chion die wewe ni ekun afo de mi yan si lenu gba be no do apa ton e mo no pe sun si bi chichion e ma pe asupo asipo chichion ni ayahime agan ho afo apa ene e kan yan pa ton bo azewa je tae ho bo ye to ikanji bo eyan do chichion loji bo anawa zewa kwegbelo bo na wule ye ina bo na yi desrema bo na nya kanji bo khia bo na mala bo yin do bi asuwe mi ton si afo de na no chione e ma yin do ekpla yo ezebo chion ekpla die ezebo chion e ma yin dagbe de wa nyon bo do achobo joye ibilo we yin do ni amu afo wewe bo hobo to kabi amu afo wewe de no sabo eno do trabo no tene bo amo de yin apa ton me atonton eno do 3 places ne anho kanji eton bo na yi wewe pepepe bo akaranze wa kwetu egbe bo na nya kanji bo wido desre sisi me bo ze bo hia bo ze ko do nji na asuwe afode asumeton kan tion yi ho une ene magbedo ede ne tion wanyi ma no mi me awele chenchen a akpon jirelo ano ze bo no nya anya lo ye na mala kanji njonu eton fun chelu de me e wa ye na mono do be mboe
ado teme mi tone mi aze mi yolo do asungo Royal TV bene kontole mazona inu kone hulo me o mo na che ado kro mi nole mi zete don bo ze fosro ro fine we to si no maole yo ne ajete la evito se pe gon no yi amona le ko afi famille teme ajode cluno sentole famille me ajode kai vodu sentole famille me ajode ne na ho afo bo nyaro desire si megbon ça c'est diabolique Dioro kan biero ku ma ri ko kambe be di on ka ho ri na we zomi oh fa o renu le bi men jodi ne na nya afo do desire si megbon ne ndo sande da ibodo afore hi ozu zebo yan foto ibo anu gbale waze asuwe ete do hiado ma wenunde ma ogbon fine pon il m'a eu carton rouge bozi afo ene gba flavu akawa yakime awa yakime bo ai ho ete do hiado merere ahilo meton lo ne don de te lo ma ojo de ton pon ete do hiado mere blo afolo ozubo eze wa teji e ne don de ton lo ma ojo de te pon ma compliqué tâche yon le oui o ya kan se vende Bedao noté ouais oh avocat tion sun siton na yo do dikabro ina yabo na jelado na fu pa fe chelu deme do kodonji ba zero kodonji dosito ka gbegbe ami tegbe bodo mama do mo ye ti ku ye ku ya do mo gbigbo jeje only Michael adao alo kanje we de fi trop na yo dosito ya bo dia lo kan awo mi no je direct blo iba je no gbe na yo ji na dosito awo ji to en dosito bo e mere bo awo de no do ne do po no do de ko do po me février me ko no do amo file mi yo je février ka wa joko ne do e mi aka ko me ya démenti oh nyao ina nya volo bo fu chelu de me to de voletin ya di na do hallo papa lo su agbada de upo gbe to le ko de gbe ton na we no chiyan yo e ma ya foso dia e ma chiyan kan oui no te mo yo ni ko fo e no vive wa ni ni gbabo ma se jem ne ore ya cambio ndi na oyo no mi ado de bon ko de da o do betore le tubo nton mamo azonbo wa bi ndo kwegbe ndo kwemo gbesun yi ma yo do no su po de fenêtre avore yon si gba le c'est sacré yon si bezon fika yi do yon si no odun ba fode no yon si wo kaka na tande ani de gba ifi de bo gbago na etre nya o vovo bronzer o ba no tion ye de le tion de mino le wi no yo oh yege mino le wi no yo do yon si rena gba vore ton bo kana idan ba dana igbo dana no gbo me mayon ma ganji carton rouge bo wa we be ya liji ya vore ne bo ze do fi de we ne no o himere ya su wa ze bo gba o ye nyina kande le jiwe no abi enu avolome bo wandele bukazi o ba gba ko ine no so mi oyun ro mi do afofin kofi bo do sun mo ya afofin pado bo ne sun mo ya afofin pado me ba vore asiwe ka gba bo ezizi awe e gba fo mo ngo bo do mekun e dam lo de me bukazi o ba wa chichion e blo do fide egbon le bi sese we gbon de blo ye yin la kan we chion ade mi ma dodo yin ye yin la kan mi ma dodo ke nyonu mazo toju asuwe don bo ze avode yin avoyo yo bo ze ne bo ina gba amo ko de do to sino de ko lo de aleji wo endo ide ye tekun lo bo me o fi kwa vome don bo chatona bo chion ina wa dagbe na gbezan mi fito se pe nya lo jode do mi re no je tentran but now the on for yo zone me fu pa fin de bo on je tenten bi on ten wa nu e me yin avoyo yo ne ndo ni kwa avoy don anya lo ni kwa avoy don nya de agbada yan wi na no chion e da o tu ne o chion ka agbada don bi o vu nya wa yan yo da ki me kwa fo mo chion en plus dosi lo do yon na on dia fozo agba me mo nya mo fu de me na so e do dio hodin adonye so lo so yo wi nde nyo do nyon e pe po nyon de le bo tim bo bo wuli na asure hunsin e de hunsin do me o nya de le ko yo fu pa fin do avome fito se pe dio lo dio no di kase gbe fito se pe na chia o nya de ko ma se ya me de beneto mi to vi e lo dosi do ade nu ye gbe du asenwele ni ye gbe du dosi do ade nu yo gbe du agbo do ni me bi so se de do na we yo de bo sin mo eji beneto na o mi yo ya fa maro ko gbe ko de mene afo zero sun kan me po do ko mi na o se je doire bo ga ya voblo na me do kan me bro li dresser o gan me e de wi de pele na wa gbo e na che o nu wa
agbaji na fato fide mi na do te do de won to me ko si no wi wa me de te si azanji e me filo ne je mi de e na che na mi me ime bo yi Royal TV Benin Pontole mi me ka so ime mo do to Royal Radio le mi do gbe na mi bo da gbe na ti na mi bo yi mi ton na yon ki go mi ton na yon won agbaji na fa de won do me ko ji fide mi na ze do kle won filo jan ne je mi de ne Royal TV Benin Pontole mi do gbe na mi Royal Radio do to tole na che na mi o me na ko vito se pe bo mi le yi da yi bo jiwuli ba gbaji na fa si jiwuli bo abi eme abo ji lo oke mi ade do fide mi je ye ade ko do da yi bo ado je ni do mi le mi mo le po mi no mlan do won po ha ro po mi ko na yi aliji din bo no mo we ko me vi le bo no ka ki me bo o je de do mi de ne o kan e ton bla yi douzaine bo inu de glojo le be ni amoharu pa no je gbe don me ne mo e ma yan je gbe don me ne wo di ona gbon fi bo do na gande pa che do we ho me nkonkon bo do vide pepe de mo bo je dépasser ala la kon we ne akon we de ba yin do ala la kon we fune vito we yin ma me de no pon no mele vito we yin me de zo no pon no mele yin le vino we yin parce que après na oui donc il y a éducateur violet donc pour nous de mais non a vu mais non les gbedien ne mise 100% à mo 75% timbo mettre nous pon mettre on a des alors donc oui vidéo do jere bo epon il y a plan bi ko bo de ne il y a des yon do je donc il y a des ne ni ado mo professeur le ka mettre nous pon to la je chokodo di ayo college non professeur zo vi mais virin to professeur vous virez toi c'est des gars donné pour me roi mana gbe donné de chokodo a mere bi plan video bi ko me bona réduit je kun dans baro oui c'est vrai nous mi don bo menado amo de blow de un peu extravagant mo yo vono yo do gbegberegbe do ni do je ko de do ade ne ni di inspiration matin mi bo souci wa go gbezan je me bon de fene je ba de le kon de le me souci de gbetoni gbezan me nyon do de nde pe wa amoro yem sun mo fon amone je kare an liwa lodo yi do ko me biyo e ma yi wa do se pere du google do kanji o ma nde ro jole wi do ami nde anu bo alo nde anu wale udo aye ade ki koro nde ne ni ale do biyo gbere e do ka ale do chapile no weba inspiration kaide tesbiru no bi mi to male le ton de bone François Gado jan no yi ko no te inspiration no wa bone nyon lo ju bi abe do ne jere nyon ça excite la femme. Par exemple, nous détenons des gens qui ont des manipulateurs de ouais, ils ont bébé Djaouli. Et il y a un fond de la main, il y a un fond de la main. Donc, il y a des rouleaux qui ont des doigts de beaucoup de dimègons. Il y a des inspiration. Vito, c'est quoi, Philippe Bino, Bojo, à nous et Dosino. Oh, il y a une mi-temps de Royal TV Benin. Bon, beaucoup de Todomi, de Royal Radiologie. Bon, j'ai recours à l'inaison janvier, mais il y a des fenêtres de février 2023. Il y a des gens qui ont des vous. J'ai des héros dans ce pays de l'Olé. Il y a Makaka Hobiawene. Makaka na wezomi o leona ele nyama so nchedido wadi do nuevo ezeka ndo mo wadi do nuevo ezeka epon Royal TV bo pon do me ko bo ka zo do to Royal Radio bo e do je na do nuene nuevo yena de didio kame sunne mu godo après 8 mois je no anlia we bo tentran son attention e ka onyoma un mois et détrané semaine né allez jedi ko je me o sawe maje file pepe ande de ya do ne fude e gango macha wa zebo zero nu bodo nu fide bo ya ne fine adio devo e block we nde do mi de azebo ze bodo nu pwede nu andi yo kaka bo dio na kwedo pobo bo abi yo koko die me nu yo meja over bi yo ma me nu e bo ye na de dio e me do mi de mondo bo kwa ma ti mo mi de do ayon si le do inzan kwa tran awo ano e do si no ka we wa lo aka cambio mi dai do be de no do je lo gbon dai jan do gbon e de tin aji bo ri ko se pe ko mi kun fran la bo yi ko lo so e do je no metro do me to le na no ne no do yon si so do je bo je kan e ton so yin awo o so bo de aline chu bo me de ma
edo de ato je mo lile do buru gbagba je pe mo go ye mo bo ye do le o bo ade wa ile o je lo ozuno fo bo me ozuno fo je don me no mi ga mo ti do je lo di e wa le ma so yi don gble e ma yin tonu ti ba je ni wa le zun akanu je ma so yin tonu e wu akanu e be no gba for din be no no ji aka inu to chokoto be no ton inu to yeli be no ton be no de kakaji bo che no de koto bo mere po amo fe ne le bo mi pe do so gbe nu ko ton lo ko ton ne le me aka da lo je me amede so gbe ne le me aka sin deji bo ko do gogbe fo mi ne fia de dodo de yero dodo nyo si an do je chobo mere mana nyo e ma ndo no do chokoto no do yeli no do nde fiomi wezombo na mana do je a e do de to je do alindo bo dodo bo e ma do ya ano e to sino hola yo vi mi do gbede tine pe to de vola e pin pon Royal TV Benin bo nde do mi de yun ko li de yin bo yun pon aye bo yun se aye bo yele e maka yun de na dogbon bo na yin nde do mi de lo bo kanon re kholopo bo pe to de po de po e na du pe to so mo e ye re na don se po mi do si do re na igbe bo ya don se ko mo apun lo ganje ni don se po mi bo ma se ti e do mi a block wen do le do bo awa je na bi okwen do le me so na fo wa si na fo do wezon si wezon mo mi de fi ma so de fi ni egbe yo mi de alokan mi don le ji ya kabi egbe se po mi jan ya do mi an do ka e so no mo o de alieneji o me la vito se pe re na don se po wa kle e de je no gbagba egbe e wo adoje mi ne do be gbagba do fi de gbagba do mi no yun e ye re na don se po wa a kle do e wo egbe to category de le ma yun egbe to de ba na do jele je a rin gble ya de ni Royal TV Benin potole mi do gbe na mi kudo me kupo be ma yan nanu a ro le no mi kudo me pipo kudo ye ipo mi kudo todo me de Royal Radiology e na chena do pro mi tan le won do me ko sinu wa lo wo de nu kan yi do gan de no ko mi no ya fa gbaji e gan lo e ko mi ya valu ji sa bo ko gangan bo ko ku ton bo ko gbe ton le bo ko mi ton de po mi ko no atelogy fi tegbe asan le biji e ma o po do jijo bo nu me sen le jo e do e de fi po mi po de te si anzaji e na ke ndo duro po na mi me la o Victor se pe atelo e ji asibe sedo alomanokun leona vie leo asogba vie leona dosino mi me bi mare jijo wa pedido mi na don do mawu de no cho yigo yi mi no gigo mi don bo e magano bio e mo zi fatu hem bro mi ni swa ho mi don do mawu mongo don mi me gule mi no yero mawu bo ayon le no yero Ọlọ́run mo ya ngre no yero God yo français no do Dieu aha inko don te san akuba do mawu mongo don bukana aso yi ayi bo to me no chineke no do chineke me le zo no do joe dollar mais on ko don support ko don support don do we zo bo meton no 15 mi na don do bo kono ko ton po gbeton po dori ateji dori amaji me no kan da tisro me no kan de kota me no kan de ozome johome tomele mi humle me bisese bodo egbe mi na ken do dori no ro sagudaji ero saguda pogida ma muko ero agi usato do kuchubo eno gulo iji ro kike lo no lo yena de lo kwado chubo lo kana fo ma de ndo tegbe iji polisa guda oui mi mo ne a izme bo ite polisa guda mi na do na we tout simplement do mo amadou sato on de no ko glonglo le yo amadou to gbedu me akana tenpon we na safo de na we poto sato nglo po sato mo me da lo bi asafo na de ma edu de ajawo no legun de edu de na blokun do ohun dako gbe dako wi no li ohun pe vi kana li pe vizigbe me de te polisa guda le mi na do ai tout simplement do ire me de bo kana do ere gbe fi ye maka wa me veve zinu ye ma da me veve polisa guda no le ye maka do nu soda bi ami veve ye na du ami veve do guna du ami veve mi no na le e kana do ami veve ka bi amo me de isa guda no e na yin nu veve dudu e na yin suwe don dada bon na do nyone koklo asu dudu e na yin suwe don koklo de ogoru e na yin suwe don de no do izuma bo de sodo kanlin bogu gbe kanlin le de sodo bogu na le saguda no e na tenpon bo na yin suwe don chokodo kan sisi e na yin suwe don pere bo na wadagbe ne kanji we mo bo sa vo de jibon nyone sekuno le kan wadagbe na poli saguda no sekuno le wona wadagbe na poli saguda no e asanpo ganpo no mana chia bi avo e na sako e na sado asanpo ganpo jine bonazi ro vodun to legbakon
bena wa dagbe na poli sa gudano mede mo poli sa guda gali ena ngari zusu mede mo poli sa guda ero pogida ma muko de no ya ero izume buno zia gi ero zia gogo e buno blanna agogo e buno blanna sa gudano ma zia gogo bo blanna eji be egbe don fina wi mina 0 mina euro 61 66 93 43 61 66 93 43 numéro WhatsApp avec 96 54 39 45 bona kan xude juro mi lebi yo ye maga yoro bulo mi de no ado do we awono mono yin do do dele ne mi hemina kan bi yoro mi tun du yo mi ami mi na tun mi na mi bena wada gbena do kuro mi no le ne jazan chanton gbe ne don de ma joba fa no mi na hemi lo gbo nka di ndo na hemi lo gbe ena hemi lo gbe ba lo funa wo wa afo funa wa mi me de ka pin kon mi le dagbe na do kuro mi no le se do alo ma kun ko do sino kwa fa no mi na no ko ko e vendredi ja era chena o mera ko Victor se pe ma o le kudo tejije ano edosi no saguda si mele si ho wa de te si ansanje ho de wa pacha de bo ko yami de holo me wa ndo be de chomaji khen ka de to lo me ti po de ma ga isume boy moto a ho de ti boy bakali jo bo ade nunu amoro pesanje bi ne ngbele ne ho mamoro mi don ho ba mi de ho ne jo tantan me de boy do na blue wi wa ne lo adona bato na tantan bonyo alo de ji khiono de pe me fi bo pe lo fa we fu de bo adu pe de du me le de kabe mi ozo mi le don go do ma nya de ji gali jano de nunu nya de ji me beneto fi ro gbero ko di ozo na ho venza aga yo ride san ade ndewa ade venza ko bi no mla yin zo ko be zamo za ko do bere venza ho Royal TV Benin Pontole mi do gbe ya mi afagbaji sinu wa de te si ansanji manu kon na idebe o gamo mi meyin o me bode gbede me mi de fi obo mayon godo mayon nu ko maya do si mayon amiyon le mi te pon ba do na mi de bo yon zun de me mi tonzon ene lo ino wa dagbe na mi wonu kon yi eno tin be fi de mi na zete tongli ndo fi lo jane je mi de saguda si o mele si alijine Royal TV Benin Pontole ena chena do kurupo miton le mitron afagbaji bo minale ko akode ko mi de te si ansanji da ye ano edosi no bo mi do de ezan jegbon de so de wa ye e me mo zangbon ye de te si ansanji bo mi ko no amo din bo gbetole irun do je ko irun do alo je de nka o do alin kaka na sun ayizen bo ngo ade wo bo azi de vodo alin rena ze wo bo no do ko bo na ya chogbe hoya ko ni wa ya bo ko nu kiko ko ndo fune dia endo be mi no neze da ire en changer ma do be jede no yali e mo yiko ma se jemne jede no yali mo no yiko ni abama so de no wa wata e ma we no se de o kini gbe me ni no abado ma yinkan bodo na yinkan bodo awe jede de ko ibo de aloyi e de fona jede de alin yi ene lejo ajoba nu gbangba ton Yozuni ade oze je alin ton bo oze doko ne anji ato eyin we ya kidi eyin we ya ka be de ale je do ma sinwuli ne ma ene ma zo de nde loji ene ye mo zo yoro asinwuli ni je de riona doko 4 mémoire lo yi virus je de an doko bo je na ton mo pe to amodo je di e doko yi bo ene jogpofo na de alin nu e bo do yin ma bo mele de biblo me don ti ma ele wa ra ilo ati alin jangli kan je we doko alin je mo iko di ma den si so de vulu bam oh meda ho Victor se pe je de ya lin yen do sino gbere ma je iko mi kono amo bo ino mele odin do o ye de je ton dan lewejo e bo ino do o ye bo kono we ka nu wa to we bo je le o edu ano je ton le me une mi ka do yan di o je jojo ne tru pa pon po don ka de alin ne ko binu bo alinaison et alinaison et 1er janvier bo zo na le 1er janvier de bo nde kun plateau ene ma de fi de pepe de ma de holo ajo do se pe ni do webo ye do bo eyin su to e bo adona yin ndo e mai de aliyan we lo bi we yin je lo ni ndo wo gona die we ka de aliyan we do fo de fine Ariano de kameka mloze sindo die uma benano de ujawe bo ano doma e me do de do su wedo ene ma se tiens vrai bedu to pli e no manger feuille do awe do e mo do na ko ile le bi khode do gbe aje lo we do ma do no kenne ni ada e fomi e ma ni akenu aye o sujet e do mo de je die lo e ano de bu no sindo die me ama se nde do eri we ne po fene ne tie fene do de ye changer die wa ye
il y a des dièges de nous bo ton mais bo foi mais il y a des c'est pour un jeu godo dia ou boire godo oh ano edosino Leona e ka re na jo je da dilo e re na jo din mais pon je bo khe e re na jo bon nyonu merci e na de yi do novi mi ton de no tron to de le do mi le me ajo bi e no wa nu bi e no sa bo na te je gba mo ado mama pon je lo e yon me e no yon do alin e yon din e no yon do alin bo inazia mama na ho donc pe vous jonjo jawe do je lo no yon din sonsi bo mama na ho ma do ko no mama yo to de nko na do ni lo gana le no ke je wa sa be ne Leona ojoro me meton welo amone di yo me ma yin de bo yon tran jele de tata yon si gbe mi don le po bo e de sisai me sunsi de do je jojo e man dia wa sunsi de vo so sunsi asudi yo don so mo ri Leona de friends ba de chesa bo i kho de asiwe bu se wa mo di yo na panu gon wa de che ho non me yon si me ma sun de no ko je ko don yon si le yo e de wa mi le yo yin do be acho do nu mi o ruwe do mo no wa sun na ne sun wa na mi o su yin do acho do nu yo si to we je donc su si jo so wa mi ko wa ho je Victor se pe Victor wa bu sa je anu sa Victor se pe ma podo do sino ko ma do ko gbe do nu wa lo do cheju awe ja pe mi ati je asa ere ma di ga gbe na ni ma te je pa ya cheju awe pe mi na wo ko nya be ayo ti le mo ni do anu do do bo ho anfo anu do je lo ko jan do mi de u lo jan bo bi ni ko yin de me kan de re na zangbon le u jan do e de sun si de tin bo wo no ba do yen ni je ne ka wa ni awe din litrama zo se aton ni zo se aizeni bo na we ka ran do de ayin wa je do ho bo won ho je ami o yan do je ma pe je ho no you na do agba me me da e ko je gbe e me kin ka wa ma ko je gbe je ma gbon me yan gbe Leona o ni le bi ye yi ko edo de edo che kholo a gbon ko bodo mu me de ji ki ozu ado ayi pe ne gbon nindo asuwe bon lo je yin wana bo amono yo ti wan yin nu eton we bo amaka wa do alode aso wa nu ne bo ibo na ya odi odo de do si no ngo mo fi de yi ake an do ko ne podo ye ipo ni ado asuka gbe fine do si no o papa ko mama ko de kwegbe bo grand mama e wa ho je bo ze wa bodo dada ni do dada do je me grandma ho je wa dada yin je bo wole bo na mo do kanje ma dadu dada ma do Victor se pe mama to e tron kwegbe bo ho je ran na si we bodo je le we na do te fi mi ton ho be na kande yi wa ma ya wa de na kande yi ma ne na kande yi mo e da do ma yo fo sa jere we o mama mo do je de mi no wa fi o mi no mo endo mi o so mo je yo bo ko ma de mo do mo de mi no wa fi bo mo endo o ma yan bo wa li me no de kholopo be ho je wa ne o de kolala bo de kolala bo yi no kan mo yan bo bi no de fa wa yi ba ko na ne me atno ya to mama ke na ho ne ya to amo de bo wa li ne mama ho je wa ne azene bo din asiwe no e ja bo ho je ran na vie ma headi pon aye nkuri awe ano do si no asiye no no je ran me bo din e da jami na e da je na do si no asi no ja tin bo ho je wa na vi mi ton si asi o ho ne jo fi mi ton si yo adasa na pon ye akmo ho ne mi ablogbon ya oye yense gbo me wole Royal TV bene potole mi dogbe ya dokuropo mi tole manu kona ire nu wa te to me ku gamo o je eyin dagbe bo me mi ton le ye do bo etinu me bo yigodo bo inu kan dagbe de me ya de me de ma se glanglan de nu wa eyo me amoni do ayin sunsi bo ni amoje anu mlan jawa anu moje anu mlan jawe nde ma so ku nde ma ran devile you know da me you na blo na we boni ndo ayi mo mama die o penalty mo yon ho me bo fide mama die si o je lo de bro si se de nya penalty no yon ho de ayo nde gu ya we agboma be dokuropo mi ton le beto re gu we mo je bo ma jan lo de bo desinfecter no zawan we am pe ba jera ne lo blo yon defend je bo no ji na che ju re a egbele Royal TV bene kontole mi dogbe na dokuropo mi tole mi kudo me podo ye ipo mi me de todo Royal Radio le mi dogbe na dokuropo mi tole mi na dogbe na mi me de wendo me ho
si au forum lodile fan club ko ndo ko si mele mi dogbe na mi meri beneto me file mi dogbe na me so de hugudo to teme mono yi wana mi mono ken dogbe mi to me de forum fan club lodile mi dogbe ya do ko comité bro dagbe na tina mi nu wa mi ton ko ndo ko ton te si azanji dosino Victor Sepe podo Leona asogba sedo aloma kon po file mi na do te ton do filo jane je mi de ne mi dogbe na me no gba vilo si godo don bo to no ko ke ka bo yin no bo je nu ganji le bi pátápátá bodo azanti an ton gbe mi na so pe de kota de voko